नमस्कार मोर ग्याकचा बंधु मान को ग्याकचा टीवी के स्वागत करुचे। आसुन आज ग्याकचा प्रोग्राम रे सुनमा गोटे दमदार और गोटे सुपर सेक्सफुल ओडिया कहानी जेन स्टोरी ना होचे खसापड़ा। खसापड़ा गोटे लोकटे थिला, से रजा घरे काम करुला। तार सबुआड़े खसो होइथिबार लगे तार ना खसापड़ा है। राजा ताके बहुत भल पाउथिले कारण तार काम बढ़िया थिला, किंतु देखबार लगे पूरा कला हेगिना मोटा तगड़ा थिला और बढ़े बाण बोई थिला और बाण को भी खस होइथिला, सबुआड़े खस होइथिला। राजा ताके डॉक्टर के देखेकिना उषा उषा करिकिना छड़ाले। आउ राजा इथिले ताके बहुत भल पाउथिले जे राज्य रे जितकी माइझी माने उत्पाद होथिले माने गई हवार मैटर करना उत्पाद होथिले, तो ताहाको मान को खसापणा ही सावाड़ करुथला। अखा बांटे बोहिचे 6 इंच लम्बा और बढ़े मोटा। गोटे बाड़ी पड़गला तारटा जेनता बेदही आले भी संतुष्ट होता। खसापणा नहीं बेहाई थे ताले टुकल देखा देखी कले, गोटे टुकल के पसंद कला, बिहा आयला। तार चौथी राति जेन मनाला, टुकलटा भी तकड़ा टुकलटे। तार चौथी राति दिन बनेकिना थर चारे मारला। एंता बतरा मारी तार कन्या अटा उठी भी सलखाई नहीं पारे। ब्लड तो ब्लीडिंग केतने केते होता तार। तारपरे तार गोटे एंदा संसारटे भल चलला खसापणार। दिने क्या हला तार कन्या भी महारानी हर काम करुला। रानी प्रिय होचे खसापणार कन्या। राजा जनता प्रिय खसापणा हंदा रानी भी बहुत बढ़िया प्रिय खसापणार कन्या है। बोले सब कथबार्ता हसन। रानी संगे दिने जंगल के बुली जाइथिले रानी और खसापणार कन्या। सेने एक लगला बोले रानी मुतुची चढ़ी खुली किना तारटा सिनिनी करछि। और खसापणा कन्याटा जे गद गद पड़ছে रे। दृश्यटा देखिकिना रानी कहला, हरे खसापणार कन्या तोरटा गद गद केंदा पड़ुचे और मोरटा सिनिनी केंदा होचे। कहला
ମହାରାଣୀ ଆମର ଖୋସା ପଣା ଏଡ଼ିକି ବାଣ ବୋଇଛେ ବାଡ଼ିଏ ପକାଇଦେଲେ ଯେନ୍ ସେ ଫୁଡ଼ ଯେନ୍ ଲେଟକି ଥିବା ସେଟା ସିଧା ହେଇଯାଉଛେ ଆର୍ ପୁରା ଗଦ ଗଦ ପଡ଼ୁଛେ ବଇଲା ମୁଇଁ ବି ଆଗରୁ ଏନ୍ତା ସିନି ମୁତୁଥିଲି ବିହା ହେଲା ପରେ ଖୋସା ପଣାକେ ଏଟା ମୋର ଗଦ 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 ପଡ଼ୁଛେ ବଇଲା ଓହୋ ଏନ୍ତା କଥା ବୋଇଲେ ମହାରାଣୀ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛେ ତାହେଲେ ଖୋସା ପଣାକେ ଟିକେ ପଠା ମନିକ ମୁଇଁ ବି ଟିକେ ତାର ବାଣେ ଗେଇ ହେବି ମୋରଟା ବି ସିନି করছে গদ 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 পড়বা ବୋଇଲେ ଖୋସା ପଣାର କନ୍ୟା କହିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ତ କହି ନାଇଁ ପାରେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀଟା କହିଲା ମହାରାଣୀ ଡାକୁଛନ୍ ତମକେ ଆଉ କାଲକେ ଟିକେ ଯିବ ବୋଇଲେ କାହିଁକି ଡାକୁଛନ୍ ଯେ କିଛି ନାଇଁ କହିଲା ରାଜା ବି ଏମିତି ବି ଦୁର୍ବଳିଆ ହେଇଥିଲାନ ରାଜା ମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ କେନ୍ ନାଇଁ ବୁଢ଼ା 10-15 ତ ରାଣୀ ଥିସନ୍ ବୋଲେ ରାଜା ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା ନ ଏଇଟା ତାର ପାଟରାଣୀଟା କମ୍ ବୟସର ଥିଲା ଏଜ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ବି ବହୁତ ଥିଲା ସେଥିଲାଗି ନାଇଁ ଇତାକେ ପେଲି ପାରୁଥିଲା ବି ପେଲେ ବି ରାଜାଟା ଇତାକେ ଖାଲି ଢୁକି ଯାଉଥିଲା ଫକ୍ ଫକ୍ ମାରି ଦଉଥିଲା ସଇଲା ଏଥର ଭେଧେଇଟା ଥିଲା ରାଣୀଟା ତାହାକେ ମୋଟା ବାଣ ଦରକାର ନା ମୋଟା ନହେଲେ କେଣୁ ପଶବା ତାର ବୋଇଲେ ରାଜା ନାଇଁ ଥେ ଏଇଟା ପାରଧିରେ ପଲେଇଥନ୍ ଖୋସା ପଣା ଗଲା ଏଇଟା ରାତି 8 ବଜେନିକ ଗଲା ମହାରାଣୀ ଡାକୁଥିଲେ ହଁ ଆସିଲ ଖୋସା ପଣା ବସ ତମର ଗୋଟେ କାମଟେ ଥିଲା ହୋ କାହିଁନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହୁକୁମ କରୁନ୍ ଯାହା ବୋଲବେ ତାହା କରିବି ବେଲେ ଯାହା ବୋଲବେ ତାହା କରବ ହଁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ମୁଇଁ ଆଜି ତମକେ ଆଦେଶ ଦେଉଛେ ଯେ ତମେ ଆଜି ରାତିଟା ଏଇନା ମୋର ଆଶ୍ରୟ ରହ ପହିଲା ଖୋସା ପଣା ମନା କଲା ନାଇଁ 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 ମହାରାଣୀଟା ଘରଦାରୀ ହେବା ଇଏ ହେବା ଛାଡ଼ ହୋ ଯେ ରଜାଟେ ଅଛେ କେହି ନାଇଁ ପାରବା ମତେ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ତମର କନ୍ୟାଟା ଯେ ଗଦ 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 ପଡ଼ୁଛେ ଆର୍ ମୋରଟା ସିନି ଯାଉଛେ ମତେ ଟିକେ ମଜା ନାଇଁ ଲାଗବା ବୋଲେ କହିଲାକେ ତାପରେ ଖୋସା ପଣାର ଇଚ୍ଛାଟା ଥିଲା ଦେଖି ଯେ ରାଣୀ ଧକ୍ ଧକ୍ ଗୁରା ଧକ୍ ଧକ୍ ଦେହ ଆର୍ ପୁରା ସଜେଇ ହେଇକିନା ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା କିନା ଟଙ୍ଗ କିନା ଉଠି ନାଇଁ ଯେ ଆମେ ତ ହିନ୍ଦୀ ଡାଣ ବାଟ ଜଗତ ଗଲେ କେନ୍ ଟୁକିଲେ ଦେଖିଦେଲା ମନଟା ଟଙ୍ଗ କିନା ଉଠି ଯାଉଛି ବେଲେ ଖୋସା ପଣା ନାଇଁ କାନ ବୋଲ ଦଉଥାଏ ତାର ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋଲି ବୋଲି ହଁ ବୋଇଲା ଆର୍ ସେଦିନ ସବୁ ଖାଇ ପିଇକିନା ସବେ ଯେତେ ଦାସୀ ଫାସି ଥିଲେ ସବୁକୁ ନିକଲେ ଦେଲା ରାନୀ ଖାଲି ଖୋସା ପଣାକେ ରଖିଲା ଆଉ ଏଥର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତାଙ୍କର ଖାଇ ପିଇକିନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ ଖୋସା ପଣାକେ ମଦ ପିଏ ନାଇଁ ରାନୀ ଦେଲା ତାହାକେ ପେକେ ପିଏ ମାରି ଦେଇଛେ ପେକେ ଝିମଝିମ କରୁଛେ ଆଖି ଆର୍ ସେଥିରେ ଚୋଟେ ଦେଖି ଦେଇଛେ ବୋଇଲେ ତାର ରାନୀ ବି ଖୋଲି ଦେଇଛେ ତାର ଦୁଧ ଯୋଡ଼ାକ ବୋଇଲେ ଇଏ ବି ଦେଖିକିନା ପୁରା ଫିଦା ଆର୍ ସମ୍ଭଳାଇ ନାଇଁ ପାରିଲା ନେଇକିନା ତ ଖଟେ ଖୋଲି ଦେଇକିନା ଚଡ଼ିଟା ବ୍ରାଟା ଖୋଲିକିନା ମାରି ବସଲା ଗପ 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 ମାଇଲା ରେ ବୁଆ ଓହ ରାନୀକେ ଏତକି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗଲା ଯେ
रसगुल्ला खाला में दान लगला। रानी बोला घोषा पड़ा तुम्हें तो डेली आब राजा जो नहीं थे डेली आब करब। घोषा पड़ा भी खुश, रानी भी खुश। एंता डेली तक कार्यक्रम गुड़ाक चलला। राजा नहीं थिला टाइम रे दिने राजा के टिके इच्छा लगला। राजा गला देखला जाइकिना रानी के जोड़ी खोली किना कला बोल के भूस किना ढुकी गला। तार हाथ सह ढुकी गला। कहाँ लगा एड़की पुला केनता हैगला बोलची बुआ तर राजा तापर पुआलटे आणला तार कन्यार पुदी साइजटा मापला। तार साइज रे गोटे तुम्बाटे बनाला। कहला आज आमर राजा जतकी भी बाण अच्छन सबको डाक, सबे इतरे ढुक। जाटा इतरे ढुकला मुई जानबी जे से मोर रानी निग जाइकिना एंदा कारबार करिचे। सभी आइले राजा सबू आसी साइला पर केही आर बाकी नहीं रहिले। देखले जे घाटा नहीं ढुकला। राजा चिंतार पड़ी गले। राजा भाविले अलग केन राज्य आईचन ना आख पाख अलग राज्य मान को भी डकाले। घाटा नहीं ढुकला। लास्ट राजा बोले घोषा पड़ा तुम्हें तो नुहे ढुक, तुम्हें ढुके न देख तो केन्दा अच्छी तुमटा। हाँ घोषा पड़ा गेंधा जानचे कथाटा दे ढुके दे से तुम्बा थी। तुम्बा फाटी गला। बोले राजा भावले नहीं ये खसा पड़ा कारण है खसा पड़ा ही एंता करिछि। तापर खसा पड़ा के दबड़ाले ये कौन कला राज्य छाड़ीना पलै गला। जाइकिना गला 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 गोटे जगार क्या करछे नदी थी बाली थी टापी है बांटा टिंगे किना आनती रखी जार बाली गुला खापी दे धीरे सेतकी बोल के गोटे लोग गाधी गला देखला अरे आज तो शिवलिंग शिवलिंग फुटी रे बाबा बोला। राजा को खबर गला। राजा आइले पूजा पूजी कले बहुत बढ़िया है। सब पूजा पूजी कर सारा पर ढोलिया जेन आसी थिला तो सबको प्रसाद देले से जहाँ ये कले बोले राजा कले कहले प्रभु पात काट के दियो बोले से छुल किना मुती दाला। बोले से तार मुत रखी ना सबे टे सारा पातका में पाईदेले। तारपरे सभे पीले बेले से ढोलिया के देला बड़े काम बजे आज्ञा ठीक है अलगा अलगा लगुचे केन्दा लगुचे आज्ञा फुसिया फुसिया गंधुचे प्राय चुप फुसिया फुसिया गंधुचे सदा भगवान कर प्रसाद है। भगवान शिवंकर लिंगर एटा प्रसाद है। पूरा आराम से आनंद रे पा नहीं आगे टिके दौन बोला जे साला पर राजा कहला आज्ञा हे जन जुखा टे बन जन प्रसाद टे महाप्रभु को दौन जे महाप्रभु पहला टे संतुष्ट हे बोला। घोषा बना शुणुचे सला तोतला जुखा एटा राजा नहीं टिके
টিভিটা পিচকিকিনা আছে সেনে পকাই দেলে আর সম্ভলাই পারে ন ঠড়া তেলে উঠিকিনা ধর দৌড়িকিনা পলালা দেখলে কি এটা সোলাটা খোসা আপনা ଆମକୁ ମୁତ ପିଆଲା ବୋଲେ ଫେନ୍ ଦୌଡ଼ାଲେ ଦୌଡ଼ାଲେ ନାଇଁ ପାରିଲେ ପଳେଇ ଗଲା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲକେ ପଳେଇ ଗଲା ରାଜା ତାକେ ବହୁତ ଲୋକ ଲଗାଇକିନା ଖୋଜିଲେ କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ପାଇଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସବେ ଭାବିଲେ ଯେ ଖୋସାପଣା ମରିଗଲା ବୋଲିକିନା କିନ୍ତୁ ସେ ନାଇଁ ମରି ବଞ୍ଚିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟକେ ପଳେଇ ଯାଇକିନା ସେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଁ କରୁଛେ ପଣକା ମାରିକିନା ପାର୍ଧି କରିକିନା ନିଜର ଜୀବନ ବିତାଉଛି ସେ ଜାଗାକେ ଜଙ୍ଗଲକେ ନାଇଁ ମାଝି ମାନେ ଯାଇସନ୍ ସେ ଜଙ୍ଗଲକେ ମାଝିଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକେଲଟେ ଏଟା ଆଇଛନ୍ ଖସା ପଣା ଯେ ପଣକା ଦୁଇ ପଟ ମାରିକିନା ରୁମୁ ଯେଟା ବୁଡ଼ାବାର ଲାଗେ ପଣକା ମାନେ ବୁଝିଲେ ତ କପତ ବୋଇଲେ ଖସା ପଣା ରୁମୁଛେ ସେ ବୁଢ଼ୀଟା କାଁ ବୋଇଲା ଆରେ ଖସା ପଣା କାଁ କରୁଛୁ ନାଇଁ ପଣକା ରୁମୁଛେ ଆଙ୍କ ପଟେ ନାଇଁ ଦଉ ଦେବି ତୁ ହେଲେ ପଟେ ଦେବି ତୋ ନାତିନି ହେଲେ ଦୁଇ ପଟେ ଦେବି ବୋଇଲା ତା ନାତି କାଁ ଜାଲୁ ଯା ତୁ ଗଲେ ଜୁଡ଼େ ଦେବା ପରେ ଯା ବୋଇଲେ ତାର ନାତିନି ଗଲା कैसरा ପଣକା କାହିଁ ଦେତା ତାହାକେ ଧରିକିନା ଧର ଚିପି ଚୁପାକିନା ଧର ଚଢ଼ି ଘୁଲିକିନା କୁଟି ବସଲା ତାହାକେ ଗଲ କୁଟେନ୍ ଗିଆଲା ବୋଲେ ନୂଆ ଯାଇଛି ଏଟାଟା ତ ଏମିତି ବି ଅଖାଟେ ବୋଲେ ସେ ରଡ଼ୁଛେ କାଁ ବୋଲଛେ ନାନୀ ଗୋ ମାଇଲା ଗୋ ହଁ ଏ ଘୋଷା କଣା ମାରି ମୁଣ୍ଡାକିନା ଦେ ବୋଲଛେ ନାନୀ ଗୋ ପିଟିଲା ଗୋ ए बा पेटी पठा करना दे ठसे ठसा करना दे बोले तब से टुकुर लगा नानी गो ये लगो मली बोले हरे गो जा बैसा तुम नातनी का काना कोरोना पणका देवार छड़ा तुईटा एंता करुचु बोला तापर बुढ़ी धरला पिटी बसला जे खस अपन हार जाबार बाट नहीं पाला बापरा बंधु मैंने एटा थिला गोटे दमदार सेक्स स्टोरी जेनटा कि खसापणा कहानी थिला आपण मैंने शुणुन यहाँ का टीवी के लाइक शेयर और सब्सक्राइब दउन मुई एंता आरो बढ़िया कहानी आपण मन को लगी बोली आनबी आउ एंजॉय करबे धन्यवाद।